बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम माह नवंबर के सिलेबस से जमात दोइम उर्दू की किताब गेंदा में सबक शान बीमार हुआ पढ़ेंगे। तो बेटा हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 3, अयादत। आपको पता है अयादत किसे कहते हैं? जब कोई बीमार होता है तो उसको उसकी खैरियत मालूम करने जब आप जाते हैं तो उसको अयादत कहते हैं। और आपको पता है कि जब कोई बीमार होता था तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत करने, उसकी तबीयत पूछने ज़रूर जाते थे। बीमार के पास खामोशी से बैठते, उसके सर पर हाथ रखते और पूछते कैसी तबीयत है। बीमार अपना हाल बता देता तो फरमाते घबराने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी और इस बीमारी की वजह से तुम्हें ये फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फिर दुआ करते, ऐ अल्लाह इसकी तकलीफ़ को दूर कर दे, ऐ रब इसको सेहत अता फरमा, तू ही सेहत देने वाला है, कोई और नहीं दे सकता। ऐसी सेहत दे कि बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि जब कोई बीमार हो जाता तो आप उसकी तबीयत ज़रूर पूछने जाते थे। तो आज जो हमारा सबक है उसका उन्वान है शान बीमार हुआ। आइए देखते हैं। अब आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, मैं बुलंद ख़्वानी कर रही हूँ और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, तलफ़्फ़ुज़ को गौर से सुनिएगा किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, ताकि आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का जब ख्याल रखेंगे तब आपको पढ़ने में आसानी होगी। शान बीमार था, अम्मी और अब्बू बहुत परेशान थे, दादा जान और दादी जान भी फ़िक्रमंद थे। शान कई दिन से स्कूल नहीं गया था। जमात के सब बच्चे उसे याद कर रहे थे। मिस और बच्चों ने जमात में शान के लिए दुआ की और एक दिन सब बच्चों ने उसके लिए कार्ड बनाए। शान का भाई अहमद उसी स्कूल में चौथी जमात में पढ़ता था। छुट्टी के वक्त बच्चों ने वो कार्ड अहमद को दिए। अहमद घर गया तो अम्मी शान को दवा पिला रही थी और वो रोते हुए कह रहा था, नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, ये बहुत कड़वी है। शान, दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे, अम्मी ने कहा। अहमद ने कहा, शान अगर तुम दवा पी लोगे तो मैं तुम्हें एक चीज़ दूँगा। शान ने पूछा, क्या चीज़? अहमद ने कहा, नहीं, पहले दवा पियो। शान ने बड़ी मुश्किल से दवा पी और अहमद से कहा, अब ये बताएं क्या चीज़ है? अहमद ने कहा, आँखें बंद करो। शान ने आँखें बंद की और जब खोली तो उसके सामने इतने सारे प्यारे प्यारे कार्ड रखे थे। उसने जल्दी जल्दी नाम पढ़े, अरीशा, हम्माद, उसामा, अली, मरियम, अयान, नेहा और ये क्या, मुनीब ने भी भेजा है, वो तो मुझसे नाराज़ था। लेकिन शान, अब तो सब बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद शान दवाई आराम से पी लेता था ताकि जल्दी ठीक हो जाए। उसका बुखार उतर गया और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। शान को सेहतमंद देखकर अम्मी, अब्बू, अहमद, दादा जान और दादी जान, मिस और बच्चे सब बहुत खुश हुए। देखा बच्चों आपने, शान जो था जब वो बीमार था तो उसके अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे, उसके सब घर वाले परेशान थे, सब बच्चे क्लास में भी उसको याद कर रहे थे। जब आप
اسکول نہیں جاتے ہیں تو آپ کی مس آپ کو یاد کرتی ہیں، تب آپ کے دوست آپ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن شان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسکول نہیں جا رہا تھا. اور شان کا ایک بھائی بھی اس کے اسکول میں پڑھتا تھا، اس چوتھی کلاس میں، چوتھی جماعت میں وہ پڑھتا تھا. سب بچوں نے کیا کیا، شان کے لیے کارڈ بنائے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اور انہوں نے وہ کارڈ جو تھے شان کے بھائی احمد کو دیے چھٹی کے وقت. اب جب احمد گھر گیا تو شان دوا نہیں پی رہا تھا. پھر احمد نے بتایا کہ شان تمہارے دوستوں نے ایک چیز دی ہے لیکن میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم دوا پیو. جب شان نے دوا پی لی تب احمد نے سارے کارڈ جو تھے وہ اس کے سامنے رکھ دیے. شان جو تھا وہ اپنے دوستوں کے کارڈ دیکھ کے بہت خوش ہوا، لیکن اس میں ایک ایسا بھی اس کا دوست تھا جو اس سے ناراض تھا. اس نے بھی وہ کارڈ بھیجا تھا تاکہ شان جلدی سے ٹھیک ہو جائے. سارے بچے شان کو بہت یاد کر رہے تھے. تب شان نے جب یہ دیکھا کہ اس کے دوست اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس نے جلدی سے دوا پی لی، اور دوا پیتے ہی اس کا بخار پھر اتر گیا. اس نے جانا شروع کر دیا اسکول. شان کو صحت مند دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے، اس کے گھر والے، اس کی جماعت کے بچے، اس کی مس، سب بہت خوش ہوئے. تو بچوں اپنا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے. اب ہم اپنی کتاب گیندا میں دیکھیں صفحہ نمبر 58 نکالیے، اور مشق ہے پڑھیے اور رنگ بھریے. درست جواب کے دائرے میں آپ کو رنگ بھرنا ہے. ابھی آپ نے سبق پڑھا، اب آپ کو غور سے سننا ہے، اس کا جواب جو ہے اس میں آپ کو، اس کے دائرے میں آپ کو رنگ بھی بھرنا ہے. نمبر 1 شان، خالی جگہ ہے. شان تھا، کیا تھا شان؟ شان صحت مند تھا، شان طاقتور تھا، شان بہادر تھا، یا شان بیمار تھا؟ شان کیا تھا سبق میں؟ بیمار تھا. امی اور ابو بہت کیا تھے؟ خوش تھے، اداس تھے، پریشان تھے، ناراض تھے. کیا تھے امی اور ابو؟ شان کو دیکھ کر کیا ہو رہے تھے؟ پریشان تھے. شان کئی دن سے کہاں نہیں گیا تھا؟ بازار، نانی کے گھر، اسکول یا چھت پر؟ شان کئی دن سے اسکول نہیں گیا تھا. بچوں نے کس وقت دیے تھے کارڈ احمد کو؟ جی ہاں، بچوں نے کارڈ چھٹی کے وقت دیے تھے. دوائی کیسی تھی؟ میٹھی تھی، پھیکی تھی، کڑوی تھی، نمکین تھی؟ کیسی تھی دوائی؟ کڑوی تھی. اس طرح سے آپ کو ان دائروں میں رنگ بھرنا ہے. جو صحیح جواب ہے ان کو دیکھ کر، پڑھ کر، اور پھر آپ کو ان میں رنگ بھرنا ہے. یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے. اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 59 نکالیے. مشق ہے نشان لگائیے. سوال ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو کام کرتے ہیں ان پر صحیح کا، اور جو کام نہیں کرتے ان پر غلط کا نشان لگائیے. یہ کام آپ کو خود کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. دوا پلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں. یہ سارے کام ہیں ان میں سے جو آپ کرتے ہیں. جب آپ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو لکھنا ہے اس میں آپ کو صحیح اور غلط پر نشان لگانا ہے. جو کام آپ کرتے ہیں ان پر صحیح، اور جو کام نہیں کرتے ان پر غلط کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آپ دوسری مشق دیکھیے، الفاظ بنائیے. یہاں ارکان سے الفاظ بنانے. ارکان کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے بے کے اوپر پیش ہے، جمع خار لکھا ہوا ہے، تو یہ ارکان کہلاتے ہیں. الگ الگ رکن کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو ملانا ہے، الفاظ بنانا ہے. تو بخار، پہلا لفظ کیا ہے؟ بخار. بیمار، پھر ہے قطار، چھٹی، پکار، مشکل. ان کو آپ کو ملانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ارکان سے الفاظ بن جائیں گے. اب ہے آپ کا اسی صفحے پر دیکھیے سوالوں کے جواب لکھنا ہے آپ کو. یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے. شان، سوال نمبر 1 ہے، شان کے ابو اور امی کیوں فکر مند تھے؟ کیوں فکر مند تھے شان کے ابو اور امی؟ جی ہاں، شان کے ابو اور امی اس لیے فکر مند تھے کہ شان بیمار تھا.
शान का सवाल नंबर 2 है, शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? अभी आपने पढ़ा है ना, शान का भाई चौथी जमात में पढ़ता था। मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया? मिस और बच्चों ने शान के लिए कार्ड बनाए। शान से कौन नाराज़ था? शान से उसका दोस्त मुनीब नाराज़ था। शान ने स्कूल जाना कब शुरू कर दिया? शान ने स्कूल जाना कब शुरू कर दिया? जब शान का बुखार उतर गया तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये सवालों के जवाब हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में सवाल फिर जवाब लिखना है। ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है बेटा। अब है सफ़ा नंबर देखें आपका 60 यानी कि 60। कवायद में आपको कवायद है जिसमें आपको नीचे लिखे हुए जुमलों में इस्म पर दायरा बनाना है। जैसे मेरी पतंग कहाँ है? आप जानते हैं ना इस्म क्या होता है? इस्म किसी भी चीज़ नाम, किसी भी चीज़ का नाम, इंसान, जानवर, किसी भी शख्स के नाम को भी आप इस्म कहते हैं। जैसे वो देखो जब हवाई जहाज़ उड़ रहा है। इसमें क्या चीज़ है? हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ पे आप क्या करेंगे? दायरा बना देंगे। इसके बाद है दादा जान और अली खेल रहे हैं। अब दादा जान और अली क्या है? नाम है, ठीक है। इन दोनों को आपको सर्कल करना है। उसके बाद है मेरे कपड़े अलमारी में हैं। तो अलमारी क्या है? नाम है चीज़ का। नानी जान सो गई। नानी जान किसी इंसान का एक आप नानी जान कहते हैं, किसी की रिश्ता है ना नानी जान, नानी, तो ये एक नाम है। तो यहाँ पे आपको दायरा बनाना है। उसके बाद है तुम्हारा बस्ता बहुत भारी है। बस्ता क्या है? चीज़ है। तो यहाँ भी आपको दायरा बनाना है। तो जितने भी इसम इन जुमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर आपको दायरा बनाना है। उसके बाद है मश्क नंबर 2, इन अल्फाज के मुत्तज़ाद चुनकर लिखिए। मुत्तज़ाद अल्फाज आपको बताए गए थे जो ज़िद होती है। जैसे आहिस्ता, आहिस्ता की ज़िद क्या होगी? अब यहाँ पे 2 आपके पास ऑप्शन है, नाम लिखे हुए जल्दी और कल। अब आहिस्ता की जो ज़िद है वो उसमें से आपको चुनकर और उसके सामने लिखनी है। तो आहिस्ता की ज़िद क्या होगी? जल्दी। खुश, बहुत या उदास? उदास। उतर, चढ़ या आप? चढ़। शुरू की ज़िद क्या होगी? ख़त्म। ये काम भी आपको अपनी बुक में करना है। इसके अलावा इस्म पर जो दायरा बनाना है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ये काम ख़त्म करके आपको अपनी कॉपी और बुक में काम कंप्लीट करके आपको कॉपी जो है वो चेक करवानी है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का यहाँ पे इख्तिताम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।